جو भगवान हवा में मुअल्लक होते हैं ना इधर से रस्सी ना इधर से रस्सी, लेकिन हवा में है तो उजूबा ना। पंडित लोगों ने बताया गांव देहातों के लोगों को, देखो ये भगवान ये हमारी हाजतें पूरी करता है, इसके पास इख्तियारात हैं, अगर इख्तियारात ना होते तो रस्सी के बगैर ऊपर कैसे लटका हुआ होता। कलरफुल किस्म के पंडित साहब हैं, उन्होंने बयान किया कि गाय दिन में भी ऑक्सीजन देती है, और यानी गाय हमारी माँ क्यों है, दिन में भी ऑक्सीजन देती है और रात में भी, और बहुत सारे दलाइल ये साबित करने के लिए कि गाय क्या है, माँ। इसी तरह मैंने ये कहा ना कि भगवान हवा में मुअल्लक होता है, ये देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसके सामने सुबह दूध रखा था, शाम को वैसे का वैसे ही उठा लो। ये सवाल पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि जैसे खुशबू जब हम सूंघते हैं तो गुलाब के फूल का वेट कम नहीं होता, लेकिन उससे हम फायदा पूरा पूरा उठा रहे हैं, तो ऐसे ही भगवान जो है वो दूध पराठे अंडे जो भी रखो उससे फायदा उठा लेता है, लेकिन वो अंडे कम बोलते क्यों नहीं भाई। नहीं, उनकी रिपोर्ट है ये। पहले मजहबी रहनुमाओं ने लोगों को यूं समझे कि हाईजैक किया हुआ, महदूद पैमाने पर लोग महदूद लोगों की बात सुनते थे, आप उनकी खोपड़ी में जो उतार दें, लोग समझते थे यही है सब कुछ। हिंदुओं ने, जो पंडित लोग हैं, हिंदुओं के जो रहबर हैं, रहनुमा हैं, उन्होंने अपनी आवाम को कुछ चीजें सिखाई हुई थी, कुछ करतब दिखाए हुए थे कि भाई देखो मंदिर में ये जो भगवान है ये हवा में लटका हुआ है, ना इधर रस्सी लगी हुई ना इधर रस्सी लगी हुई ना ऊपर रस्सी। अब जो सादा लौ गांव देहातों के लोग वो मंदिरों में जाके देखते, यार इस भगवान को देखो, ना सीढ़ियां हैं भाई, वो जो भगवान हवा में मुअल्लक होते हैं ना इधर से रस्सी ना इधर से रस्सी, लेकिन हवा में है तो उजूबा ना। पंडित लोगों ने बताया गांव देहातों के लोगों को, देखो ये भगवान ये हमारी हाजतें पूरी करता है, इसके पास इख्तियारात हैं, अगर इख्तियारात ना होते तो रस्सी के बगैर ऊपर कैसे लटका हुआ होता। अब इंसानी अकल जब मारी जाती है ना तो बस फिर उसकी कोई ब्रेकें नहीं है। लोग ये नहीं देख रहे कि भाई, अच्छा लोग ये देखते हैं यार वाकई यार हम तो नहीं लटक सकते, ये पत्थर की मूर्ति लटकी हुई है, इसका मतलब कुछ तो है, इसका मतलब अब उससे मुरादें मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, दूध उसके सामने ला के रख रहे हैं, शाम को उठा के वापस ले जा रहे हैं, सही है ना। भगवान हिलने का नाम टस से मस नहीं हो रहा, ये नहीं देख रहे, ये देख रहे हैं कि ऊपर लटका कैसे। अब यूट्यूब सोशल मीडिया हर चीज इतनी आम हो गई है कि किसी ने एक मंदिर में भगवान को पकड़ लिया कि भाई वो मैग्नेट लगा हुआ है, भगवान के अंदर क्या है, लोहा है, मैग्नेट से क्या किया हुआ है, वो काबू, मैग्नेट चारों तरफ मकनातीसी लहरें हों तो वो ऐसे एडजस्ट हो जाती हैं। आपको पता है जापान में जो ट्रेन है ना 500 किलोमीटर पर आवर चलती है, जापान और फ्रांस में है ना, नेट पे सर्च करें आ जाएगी, वो ट्रैक से उठ के चलती है, समझ रहे हो। तो जापानी भी ये दावा कर सकते थे कि हमारी ट्रेनें भगवान है, क्योंकि वो ट्रैक पर पटरी पर नहीं है, पटरी से ऊपर है। अब सवाल पैदा था, ऊपर ना रस्सी है और नीचे ट्रैक भी से भी उठी हुई है, तो कौन सी ताकत ने उठाया हुआ है। ओ भाई किसी ताकत ने नहीं, ये मकनातीसी लहरें ये जैसे खींचती हैं ऐसे ही धक्का भी देती हैं। हम तो बचपन में मकनातीस से बहुत खेलते थे, उल्टा करके लगाओ तो मकनातीस भागेगा, सीधा करके लगाओ तो चिपकेगा। तो ये अब ये ट्रिक मंदिर में किसी ने की हुई हो, अब एक भी ऐसी ट्रिक आ जाएगी तो लोग क्या कहेंगे, भगवान का सारा फलसफा इबादत का फिनिश खत्म। मैं जो रूहानी टोपी ड्रामों के बहुत खिलाफ हूँ ना, आमिल का लफ्ज मैं रूहानियों के लिए बोलता ही नहीं, या आमिल का लफ्ज ही मुझे बुरा लगता, टोपी ड्रामा ही सही। रूहानी टोपी ड्रामे एक काम पता है क्या करते हैं, आपको जादू टोने के बहाने के फला ने जादू किया हुआ है, अंडे में सुइयां निकाल के दिखाएंगे, ये बहुत करते हैं। यूट्यूब पे ये भी पकड़ा गया कि ये कैसे करते, आप सर्च करेंगे। पहले बहुत मुफ्तियों ने उल्लू बनाए हैं लोगों को, जो अपने नाम के साथ क्या लगाते थे, मुफ्ती। रूहानियत के नाम पे बड़े बड़े इदारों के बड़े बड़े बुजुर्गों के खलीफाओं ने ये जो सुइयों वाला सेटअप है ना, इसके नाम पे लोगों को क्या बनाया है, उल्लू। उल्लू का तर्जमा आप डिक्शनरी में जाके देख, अगर आपको, जैसे एक आदमी ने 1 साल बाद केस किया अदालत में कि इसने मुझे गैंडा कहा है, एक बंदे पे केस किया कि इसने मुझे क्या कहा है, गैंडा। अदालत ने कहा कब कहा था, उसने कहा 1 साल पहले। केस आज क्यों कर रहे हो भाई, कह रहे गैंडा मैंने आज ही देखा है, मुझे क्या पता था ऐसा गैंडा हो। तो इसलिए डिक्शनरी में आप उल्लू का लफ्ज सर्च करें, फिर आपको पता चलेगा, उल्लू देख के अंदाजा होगा कि रूहानी इलाज वाले आपको ये बना रहे हैं, फिर आपको इन पे क्या आएगा, गुस्सा आएगा, वरना नहीं आएगा। तो ये अंडे से सुइयां निकालना, पुतले पे सुइयां निकालना, ये बड़ी ट्रिक होती है हाथों की, ये सब करते हैं, आज यूट्यूब पे देख लें, पड़ा हुआ है। तो अब क्या है, क्योंकि अल्लाह ने दीन को दुनिया में गालिब करना है ना, तो अब देखो जरूरत ईजाद की माँ है, जिस चीज की जरूरत होती है अल्लाह उस चीज को पैदा करते हैं। आज अगर ये जमीन की रगों में पेट्रोल दरियाफ्त ना होता तो इंसान जिंदा रह सकता। गधे घोड़ों पे अगर तिजारत होती तो कराची को फॉर एग्जाम्पल
पता नहीं कितने हजार टन गंदम चाहिए होती, तो चाइना से गधे सवार होते गंदम लाने के लिए। बताओ, पहले तो ऐसा ही होता था ना भाई, शहर में गंदम खत्म है तो वहां से इतने गधे ताजिर लोग मंगवा रहे हैं, तो इतने गधे होते कि गंदम से ज्यादा गधों की वैल्यू बढ़ जाए। गंदम के से ज्यादा किसकी वैल्यू होती? गधों की। सारे गधे लाता। अल्लाह ने निजाम बनाया है। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, चीजें मुश्किल के बजाय और आसान हो रही हैं। हालांकि होनी चाहिए मुश्किल, लेकिन हो क्या रही है? आसान। पहले तिजारत मुश्किल, अब आसान। पहले खुराक का हुसूल मुश्किल, अब आसान। हालांकि आबादी क्या हो रही है? बढ़ रही। तो अल्लाह का निजाम है। तो इसी तरह पहले आपस में जो कम्युनिकेशन का सिस्टम था मुश्किल, आबादी बढ़ने से ये क्या हो गया? आसान। पहले दीन की बात दूसरों तक पहुंचाना, बोलो, मुश्किल, अब आसान। अब देखो, मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। मैंने यहाँ एक बयान किया था कि एक हिंदू पंडित साहब हैं, नीले पीले होके आते हैं वो अक्सर, उनका मजहब है, यहाँ नीले, कुछ यहाँ कलर मुख्तलिफ। हमारे यहाँ मौलाना तो सीधे साधे होते हैं ना, कोई कलर नहीं होता, ठीक है ना, जैसे हैं वैसे बैठ गए। लेकिन हिंदुओं में के जो मौलाना टाइप के लोग होते हैं वो कलरफुल होते, उसमें उनका कोई मजहब होगा, किसी का की तौहीन नहीं कर रहे, तो मुख्तलिफ किस्म के, यहाँ से कलर कुछ और है, ये वाला पोज ये वाले साइड पे कुछ और। कलरफुल किस्म के पंडित साहब हैं, उन्होंने बयान किया, मैंने फेसबुक पे सुना उनका बयान, कि गाय दिन में भी ऑक्सीजन लेती है और रात में भी, दिन में भी ऑक्सीजन देती है, और यानी गाय हमारी माँ क्यों है, दिन में भी ऑक्सीजन देती है और रात में भी, और बहुत सारे दलाइल ये साबित करने के लिए कि गाय क्या है? माँ। इसी तरह मैंने ये कहा ना कि भगवान हवा में मुअल्लक होता है, ये देख रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि इसके सामने सुबह दूध रखा था, शाम को वैसे का वैसे ही उठा लो। ये सवाल पंडित जी से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया कि जैसे खुशबू जब हम सूंघते हैं तो गुलाब के फूल का वेट कम नहीं होता, लेकिन उससे हम फायदा पूरा पूरा उठा रहे हैं, तो ऐसे ही भगवान जो है वो दूध, पराठे, अंडे जो भी रखो उससे फायदा उठा लेता है, लेकिन वो अंडे कम बोलते क्यों नहीं भाई? नहीं, रिपोर्ट है, उनकी रिपोर्ट है ये। तो इस पर मैंने भी अपना तज्जिया किया, भाई जैसे वो तज्जिया कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं ना। यूट्यूब आजाद है, फेसबुक आजाद है, जो भी, बशर्ते कि वो वायलेंस ही ना फैला रहा हो, कोई मार धाड़ की बातें ना कर रहा हो, तो वो तो हम नहीं कर रहे। हम तो उनका नजरिया पेश किया, फिर अपना नजरिया पेश कर रहे हैं कि भाई सवाल ये पैदा होता है कि भगवान सुबह से लेकर रात तक सूंघता ही क्यों है? उसको खाने पीने से किस चीज ने रोक? एक दफा हमारी खातिर एक निवाला ले ले उसमें से, हम खुश हो जाएंगे, चलो भगवान थोड़ा सा तो हिलता है ना। और अगर सूंघ नहीं है तो पंडित जी ने जो मिसाल दी थी ना गुलाब के फूल की, वो फूल उठा के सूंघ के दिखाया था। भगवान इतना ही कर ले कि उठा के रोटी सूंघ के वापस रख, वो तो सूंघता भी नहीं है, बैठा हुआ है बिल्कुल, मैं यानी अदब के दायरे में बैठा हुआ है, हिलने का नाम बोलो नहीं। ये तुम्हारी हाजात कैसे पूरी करेगा? कुरान क्या कह रहा है? या युहन्नास दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह। हमारे हजरत जब ये आयत तिलावत करते थे ना, ऐसे जोश में उनकी आवाज ऊंची हो जाती और फरमाते थे मुझे वजदार है, जोश आता था हजरत को इस आयत। एक दफा हजरत का बयान हम लोग लिखा करते थे, तो ये वाली आयत जब हम लिख रहे थे तो लिख के हजरत को दिखाई, हजरत ने उस आयत की तस्हीह करेक्शन करवाई ना कि ये यूं है। तो करेक्शन के वक्त तो इंसान का लहजा सीधा सादा होता है ना, यानी उस वक्त तो बयान भी नहीं कर रहा, उस आयत की तिलावत भी मकसद नहीं है। जैसे कोई आदमी पढ़ रहा है कुल हु अल्लाहु अहद को गलत पढ़े तो आप उसको समझाओगे भाई कुल हु अल्लाहु अहद है, कुल हु अल्लाहु वहद नहीं है, ऐसे बताओगे ना, उसमें जोश थोड़ी आएगा आपको। लेकिन हजरत इस आयत की करेक्शन करवा रहे थे और ऊंची आवाज होगी, ठीक है ना, या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिउ लह, एकदम जोश में आ गए। हमने कहा ये लिखवा रहे हैं या तकरीर कर रहे हैं? फिर फरमाने लगे जब ये आयत पढ़ता हूं तो मुझे इतना जोश आता है कि चीखने का दिल करता है। ये ऐसी मजेदार, या युहन्नास, ए लोगो। देखो कुरान की मिसालों में सबसे मजेदार बात पता है क्या है? बल्कि पूरे कुरान में फितरत को अपील करता है। कोई पेचीदा बातें बोलते क्यों नहीं, दो और दो चार की तरह कुरान ने लाके ना हक और बातिल को बयान ऐसे, तभी तो हमें ये एथियस वेथियस की जो तकरीर है ना, ये लतीफे लगते हैं। बता रहा था कि मीडिया क्या हो गया है, अब कोई हिंदू पंडित साहब या कोई पादरी साहब किसी को कुछ, या कोई गांव में बैठ के लोगों को कोई भी मजहबी, चाहे वो मुसलमानों में ही हो, वो उल्लू अगर बना रहा है तो उसके खिलाफ भी आपको दलाइल यूट्यूब पे मिल जाएं। तो मुझे तवक्को नहीं थी कि मैं एक ऐसे ही नॉर्मल मजलिस में बैठकर एक बात करूंगा, पंडित के दूध की रिपोर्ट पेश करूंगा, खुशबू गुलाब का पेश करूंगा, और वो वीडियो वायरल होके पंडित जी की तकरीर के साथ मेरी तकरीर मार्केट में चल, वो पंडित जी की जो भी तकरीर देखेगा कि भाई भगवान साहब खुशबू लेते हैं, डायरेक्ट पराठा नहीं खाते। ये मुफ्ती तारिक मसूद है, सुबह 2 पराठे खा जाता है। हमारे भगवान को 2 पराठे खाने की जरूरत नहीं है। भगवान तो वो होता है
जो सिर्फ पराठे को सूंघे और ताकत मुफ्ती तारिक मसूद से ज्यादा आ जाए, वरना भगवान में मुफ्ती साहब ने फर्क क्या हो गया? भगवान इट इज कॉल्ड भगवान। अब चूंकि हजरत मुफ्ती साहब की इसमें तौहीन थी आहकर की, तो आहकर ने इसका जवाब दिया है कि भाई भगवान सूंघने पर इक्तिफा क्यों करता है, और अगर सूंघना है तो उठा के सूंघ क्यों नहीं रहा? पड़ा हुआ है 1000 साल के बाद भी जिधर को देख रहा है ना, 1000 साल के बाद भी उधर ही देखता बना। कुछ भी कर लो भगवान के साथ, ना इधर मुंह घुमाएगा ना उधर मुंह घुमाएगा। अब मुझे ये तवक्को नहीं थी, खुद इंडिया वालों ने ये काम किया, उधर वो पंडित जी की तकरीर डिस्टेम्पर के साथ और इधर हमारी तकरीर। अब क्या है, दुनिया तेज हो गई है, अब जो सीख हक तक पहुंचना चाहेगा ना, उसके लिए हक तक पहुंचना क्या हो गया? आसान। इसलिए जितने भी दीगर मजाहिब के लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक ईसाइयत से हो, यहूदियत से हो, हिंदुइज्म से हो या सिख मजहब से हो, जिस मजहब से भी जिसका ताल्लुक, लोग ये बात महसूस कर रहे हैं कि हमारे मजहब में जान बोलो दम नहीं, नजरियात ऐसे हैं जिनके पीछे कोई बेस नहीं है, कोई दलील नहीं। और कुरान की मैं मिसाल दे रहा था, कुरान जो हमारे हजरत जिस आयत पे जोश खाते थे कि वो जो हिंदू कह रहे हैं ना कि ये पराठा रखा होता है, ये सूंघते हैं, खाते नहीं है, फायदा उठा ले, तो कुरान क्या कहता है? या अय्युहन्नासु दुरिबा मसलुन फस्तमिऊ लह, ए लोगो, इस मुसलमानों को खिताब नहीं किया, ए इंसानों, इसमें हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, सब हैं। ए इंसानों, ज़ुरिबा मसलुन, एक मिसाल बयान जा रही, फस्तमिऊ लहू, उसको गौर से सुनो, उसे गौर से सुनो। अब कुरान के इस स्टाइल से, इस अंदाज से लगता है कि बहुत ही कोई पेचीदा मिसाल है भाई, ऐसा ही लगता है, नहीं पेचीदा मिसाल होगी जो खोपड़ी में आएगी नहीं। तभी कुरान क्या कह रहे हैं, यानी डायरेक्ट मिसाल बयान कर देता ना भाई। हम जब किसी को कोई बात समझा रहे होते हैं तो तमहीद बांधने की हमें जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट मिसाल पे आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कह देते हैं ना। लेकिन जब मिसाल पेचीदा हो, मुश्किल हो, तो फिर हम पहले एक तमहीद कायम करते, अरे भाई जरा रुको, मैं तुम्हें एक मिसाल से बात समझी, मिसाल देने से पहले ये जुमला लेकर आए ताकि उसके कान खड़े। कुरान भी कहता है या अय्युहन्नास, ए लोगो, ज़ुरिबा मसलुन, एक मिसाल बयान की जा रही। कुरान ये नहीं कह रहा मैं बयान कर रहा हूँ, क्यों? इसलिए कि ये लोग कुरान को मानते नहीं, अल्लाह को मानते नहीं। ये जब अल्लाह का नाम आ जाएगा ना बीच में कि मैं कर रहा हूं, तो कहेंगे भाई अल्लाह कर रहा है, हम नहीं मानते। अल्लाह कह रहे छोड़ो कौन बयान कर रहा है, मिसाल को फोकस करो, मिसाल है क्या, समझ रहे हैं? कुरान कह रहे इसको छोड़ो, बयान कौन कर रहा है? ज़रबतु मसलन नहीं है, ज़ुरिबा मसलुन पैसिव वॉइस है, फेले मजहूल है, एक मिसाल बयान की जा रही है, छोड़ो कौन बयान कर रहा है, इसको मत देखो, क्योंकि तुम्हें तो हमसे चिड़ है, अल्लाह कर रहा है, नबी कर रहे हैं, तुम बोला यार ये नहीं, हम नहीं मान, छोड़ो इसको, इस मिसाल का जवाब लेकर आओ बस। मसलुन फस्तमिऊ लह, इसे गौर से सुनो। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मंदिरों में बैठे हुए हो, जिनके सामने हाथ जोड़, लन यख्लुकू ज़ुबाबन, ये संगदिल महबूब कदमों में लाना, यही काम कर रहे होते हैं ना हिंदू लोग मंदिरों में जाके। आजकल तो दुनिया में और कोई गम है ही, बस यही दुनिया में सबसे बड़ा गम रहे, रोटी रोजी संगदिल महबूब। नरम दिल तो किसी का महबूब है ही नहीं, सारे संगदिल ही हैं। तो संगदिल महबूब कदमों में लाना, रोटी दिला देना। अल्लाह फरमाते हैं लन यख्लुकू ज़ुबाबन, के ये हरगिज एक मक्खी भी पैदा नहीं, एक मक्खी पैदा करने पर भी ये कादिर नहीं है। आगे फरमाया वहीं यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, ये जो भगवान पराठों की खुशबू सूंघ रहा है ना, यहाँ बैठ के खुशबू सूंघ रहा है, और तुम समझते हो इससे इसमें इतनी एनर्जी आ जाती है कि तुम्हारी बिगड़ी बनाएगा, ये तुम्हारे मसाइल कहाँ से हल करेगा? ये जो मिठाई इसके सामने तुमने रखी है, मक्खी अगर इस मिठाई में से कुछ लेके उड़ जाए तो ये मक्खी से वो मिठाई छुड़वा नहीं। जो भगवान मक्खी से मिठाई ना छुड़ा सके, वो जेल से, पुलिस से तुम्हारा कैदी कहां से छुड़ाएगा? वो इसलिए भी जा रहे होते हैं हमारा भाई जेल में चला गया है, पुलिस वालों से भगवान हमारे भाई को बोलो बच। कॉन्सेप्ट है भाई, हम किसी का, हमारे एक नजरिया हम उसको पेश कर रहे हैं ना। कुरान की आयत फस्तमिऊ लह वज़अफ़त तालिबु वल मतलूब, फरमाया जो इबादत करने वाला वो भी कमजोर, जिसकी की जा रही है वो भी दोनों कमजोर हैं, मसाइल हल नहीं होंगे। मसले हल होते हैं कमजोर जब ताकतवर से रहा। इस पे जो यहाँ तक तो हिंदुओं का मसला हल हो गया, इस पे लिबरल लोग आगे आ जाते हैं, कहते हैं अच्छा वो लिबरल लोग जो है ना, एथियस्ट किस्म के, जो लिबरलिज्म में इंतहा को पहुंचे हुए, वो फिर यहाँ के मसला खड़ा करते हैं, कहते हैं जो एतराज हिंदुओं पे होता है, हिंदुओं के भगवान पे, वही एतराज हमें मुसलमानों के बोलो खुदा पर भी होता। आप कह रहे हो कि दोनों कमजोर, दोनों बिगड़ी नहीं बनाते, तो तुम्हारा खुदा कौन सा तुम्हारी मदद करता है? खुदा को बोलो ये कर दे, करेगा? है भाई क्या हो गया? कहते हैं अच्छा ठीक है, फिर तुम खुदा से बोलो ना ये कर दे, ये कर दे, यूं कर दे, फलां कर, तो हो रहा होता है। एक एथियस्ट ने एतराज किया है कि वो कमेंट्स में किया हुआ था कि मैं तो खुदा से कह रहा हूं कि अगर तू है तो मुझ पे आसमानी बिजली गिरा दे, माज़, वो तो कोई नहीं गिरा रहा, वो तो इसका मतलब जैसे हिंदुओं के भगवान गलत हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, माज़ अल्लाह जो असल खुदा है जिसको मुसलमान कहते हैं वो भी नहीं है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? इसका जवाब ये है कि हम जिस खुदा के मानने वाले हैं ना, वो बहुत कुछ करके दिखा चुका है,
اسے اپنے ثبوت کے لیے مزید کچھ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جتنا کچھ ہوا ہے نا یہ کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. اگر وہ اس طرح سے کرنا شروع کر دے کہ ایتھیس نے کہا کہ آسمان سے بجلی گرے اور گر کے مر جائے, آزمائش ختم, یہ تو مشاہدے والا ایمان ہے. یہ تو پھر دلائل اور پیغمبروں کی اور دلائل کے تانے بانے ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ نے کہا اللہ مجھے روٹی چاہیے, روٹی آ گئی سامنے, پھر یہ میں ممبر پہ کیوں بیٹھا ہوں یہاں پہ, پیغمبر کیوں آ رہے ہیں, قرآن کیوں نازل ہو رہا ہے, یہ تو پھر سارے ایمان لے آئیں گے. تبھی قرآن کیا کہتا ہے, جب ہم اپنی بڑی نشانی دکھاتے ہیں تو پھر ایمان قبول نہیں کرتے. جو نشانیاں ہیں انہی کو دیکھ کر ایمان لے کر آؤ. اس کی دلیل کہ یہ کام خدا کرتا ہے. دیکھو جب کوئی کام ہوتا ہے تو کام ہونے والا, کام کرنے والا اگر دو ہیں, دیکھو ایک کام دنیا میں ہوا, کہیں بھی ہوا, مثال کے طور پر ایک گڑھا کھودا ہوا ہے, یہ کام ہے نا. آپ کہیں گئے جنگل میں, آپ نے دیکھا کہ گڑھا, اور آپ کو پتا ہے یہاں جنگل میں دو ہی تھے, دو آدمی تھے, تیسرا کوئی یہاں پر 100 سال سے نہیں آیا, یہ کبھی آیا ہی نہیں. اب دو میں سے ایک پانی پینے گیا ہوا ہے, وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا, ایک موجود ہے. تو آپ نے اس موجود سے پوچھا یہ گڑھا تم نے کھودا ہے؟ وہ کہے نہیں. تو اس کا مطلب کس نے کھودا ہے؟ جو آپ کی نظروں سے اوجھل, اس متعین ہو جاتا ہے کہ اسی نے کھودا ہے. اس کے لیے پھر اس سے براہ راست رابطے کی ضرورت بھی نہیں رہتی. ایتھیس کیا کہتے ہیں کہ چونکہ اب دیکھو دنیا میں بہت گڑھے کھدنے سے زیادہ عجیب عجیب کام ہو رہے. پوری زمین بن گئی, پورا سورج بن گیا اتنا بڑا, پورا انسان بن کے ماں کے پیٹ سے باہر آ گیا, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا ہو گیا اور بچہ ماں کی چھاتیوں سے لپک کے دودھ پی رہا ہے. تو ہمیں اپنے جو خدا ہے نا اس کے کہ وہ کارساز ہے, وہ کام بناتا ہے, اس کے لیے اس کے مزید کاموں کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. اتنے کام اس نے کر کے دکھا دیے ہیں کہ وہ تبھی قرآن اپنے کام جو اللہ نے کیے ہیں نا انہیں نشانیوں کے طور پہ دکھاتا ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اگر کوئی ہندو ہم سے پوچھے کہ ہمارا بھگوان کچھ نہیں کر پاتا, تمہارا کیا کرتا ہے, ہم کہیں گے جو کچھ کیا ہے کس نے کیا ہے, ہمارے والے نے کیا ہے, کیونکہ ہم نے تو نہیں کیا اور دوسری کوئی مخلوق ہے بھی نہیں جو کرنے والی. تو کس پر کون کر رہا ہے پھر؟ وہ خدا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, جس نے کتابیں نازل کی, جس نے پیغمبروں کو بھیج کے اپنا تعارف کروایا. وہ اتنا کچھ کر چکا ہے, اس نے مور بنایا, اس نے خربوزے بنائے, اس نے انسانوں کو بنایا, آنکھ, الم نجعل لہ عینین. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہندو تم سے پوچھے کہ تمہارے بھگوان نے کیا کیا, تو اس کو بولو الم نجعل لہ عینین, کیا میں نے تیری دو آنکھیں نہیں بنائی, ولسانا وشفتین, یہ زبان جس سے تو بول رہا ہے چکھ رہا ہے یہ میں نے نہیں بنائی, تو کس نے بنائی ہے؟ یہ خود بخود بن گئی. وشفتین, ہونٹ, یہ کس نے بنائے ہیں؟ کیا ایسی ایڈجسٹمنٹ ہے؟ زبان کا کام بولنا بھی ہے, چکھنا بھی ہے, اور ایسے آلات, ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, میٹھے کا بھی اندازہ لگا لے گا, کڑوے کا بھی اندازہ لگا لے گا, گرم کا بھی, ٹھنڈے کا بھی, خوشبو نہیں پتہ چلے گی. ناک میں ایسے آلات لگا دیے, وہ میٹھا گرم ٹھنڈا نہیں بتائے گی, وہ فوراً سونگھ کے بتا دے گی بدبودار ہے یا خوشبودار. آنکھ گرم ٹھنڈا یا بدبو خوشبو نہیں بتائے گی, وہ کلر دیکھ کے بتائے گی آنکھ کہ کلر کیسا ہے اس کا. کان آواز سن کے بتائیں گے یہ کیسا سنتا ہے, کچھ اور نہیں کر سکتے. اور یہ ساری چیزیں اتنی سی کھوپڑی میں اتنے سارے پیچیدہ آلات فٹ کر دیے, ٹھیک ہے نا, اتنی سی کھوپڑی میں اتنی پیچیدہ مشینیں جو اب تک جاپان کے سائنسدان بھی نہیں بنا سکے. یہ میں کہتا ہوں ایک مشین خود نہیں بن سکتی, یہ مشین بن کے کھوپڑی میں فٹ ہو جائے اور وہ کھوپڑی کے پوری باڈی کے ساتھ لنک ہو اور وہ پوری باڈی ایک مربوط نظام میں آ جائے, یہ آٹومیٹیکلی خود بخود نہیں ہو سکتا. ہم نے یہ کام نہیں کیا ہے, تو کس نے کیا ہے؟ کوئی ایک ذات ہے جو کر رہی ہے, وہی اپنا تعارف کرواتے ہیں قرآن میں, وہی پیغمبروں کے ذریعے. تو ہمیں اپنے خدا کے بہت کچھ کرنے کے ثبوت کے لیے مزید دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور آگے بھی جو کچھ کرے گا وہ کون کرے گا؟ وہ خدا. تبھی ہم اس سے مانگتے ہیں. اب جو ملحد لوگ مذاق اڑاتے ہیں, تم دعا مانگتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اسی لیے کچھ نہیں ہوتا کہ تمہارے جیسے لوگوں کو ایمان کی توفیق نہ. ہمیں جب پتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے تو ہم اس سے مانگتے ہیں. اس کی مرضی کرے نہ کرے یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ بھائی آپ کو پتا ہے کہ علاقے کا تھانے دار ہے اور آپ کا خیر خواہ بھی ہے, علاقے میں SHO صاحب آ گئے, آپ کو جیل سے رہائی بھی دلا سکتے ہیں, گرفتاری سے بچا بھی سکتے ہیں, اور آپ سے ان کی دوستی بھی ہے, آپ کو مروانا بھی نہیں چاہتے. آپ نے اپلیکیشن بھیج دی, سر سنا ہے کل مجھے پولیس والے اٹھا لیں گے, کائنڈلی آپ میری مدد. تھانے دار تک رپورٹ پہنچ بھی گئی, آپ کو پتا ہے کہ اس کو مجھ سے محبت بھی ہے, آپ کا باپ ہی ہے وہ, سمجھ لو ابا ہے. آپ کون ہے وہ؟ ابا. پھر بھی وہ اپلیکیشن پر عمل نہیں کر رہا, موبائل آتی ہے اٹھا کے لے جاتی ہے. اگر آپ کو SHO پر اعتماد ہے, آپ کہو گے یار اسی میں کیا ہوگی, ابا نے کوئی وجہ ہوگی جو اٹھوایا, ابا کہہ رہے تو ایک دفعہ اٹھ کے اندر آ جا, پھر دیکھ کوئی کیس کی نوعیت اس قسم کی ہوگی. آپ 10 تعویلات کرو گے, یار جو
جو میرا دشمن نہیں ہے وہ میرے لیے کیا کرے گا, وہ صحیح کرے. بعض دفعہ اس لیے بھی گرفتار کروا دیا جاتا ہے کہ کسی بڑے دہشت گرد سے بچانے, کسی کیس سے بچانے کے لیے. بھائی بہت سے لوگ مجرم ہوتے ہیں نا, ان پہ قتل کا کیس ہوتا ہے تو وہ وکیل پیش کرتا ہے کہ یہ تو فلاں دنوں میں جیل میں تھے ٹھیک ہے نا, یہ تو جیل میں تھے, تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے شکر ہے میں اس وقت کہاں تھا, جیل میں, ورنہ یہ قتل کا کیس میرے اوپر ہی. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی ٹینشنوں میں, دعائیں مانگتے رہے, دعائیں قبول نہیں ہو رہی, لیکن قرآن کہتا ہے کبھی مایوسی کی بات نہیں. جب بھی ان کے بچوں نے کہا ابا آپ کو ابھی تک یوسف یاد ہے, انہوں نے فرمایا اعلم من اللہ ما لا تعلمون, میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو جب کوئی ملحد ہم پر اعتراض کرتا ہے تم دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو, ہوتا تو کچھ نہیں ہے. ہم اس سے کہتے ہیں ہم اپنے اللہ کے بارے میں جو کچھ جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. تم اس اللہ سے لو لگاؤ, تمہیں پتہ چلے گا بہت کچھ ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. تسلی ہو جاتی ہے, ہم نے اپنی گوٹ اللہ کے حوالے کر دی, صحیح ہے نا, اپنی فائل کہاں داخل کر دی ہے. اب جو ہوگا کیا ہوگا, اچھا ہوگا, برا بھی اچھا ہے. اب اس لیے کہ یہ دنیا تو اصل ہے ہی نہیں, یہ اصل ہے ہی نہیں. یہ اصل ہوتی تو بھائی یہاں تو کرپٹ لوگ ترقی کر جاتے ہیں, ایماندار پس جاتے ہیں. ہم تو دیکھ رہے ہیں یہاں تو ہم کسی غریب کو بھی کھلاتے ہیں تو ہمارے پیغمبر نے, اسلام نے ہمیں بتایا کہ آدھی کھجور کا ٹکڑا اگر خدا کو خوش کرنے کے لیے دو گے یہ بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرے گا. بتاؤ آدھی کھجور کسی کو نظر آتا ہے کسی کو دے رہے ہو اور آپ, لیکن یہ اللہ کے غضب کو کیا کر دے گا, یہ کھجور یہ ٹھنڈا کر. دنیا میں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا, نہ واہ واہ ہو رہی ہے نہ کوئی تعریفیں ہو رہی ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دو ہی چیزیں آنکھ پھیلنے والی, دوسرے مذاہب سے لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں, ان میں جان نہیں ہے, کوئی طریقہ حیات ہی نہیں ہے ان کے پاس, نا کوئی قانون ہی نہیں ہے, کوئی حلال و حرام کا سیٹ اپ ہی نہیں ہے. یہ کس کے پاس ہے, مسلمانوں کے. تبھی جتنے ایتھیسٹ ہیں وہ ہندوازم کے خلاف تقریریں نہیں, حالانکہ وہ تو ہزاروں بھگوانوں کے قائل ہے نا. ابے بھائی جو ایک خدا کو نہیں مان رہا وہ ہزاروں کو کہاں سے مانے گا. لیکن آپ کو ملحدین کی تقریریں ہندو پنڈتوں کے خلاف, بولو نا یار کیا ہو گیا, نہیں ملے. سکھوں کے خلاف آپ کو ان کی تقریریں, مسلمان علماء مولویوں کے خلاف بہت, یہ مولوی ہے یہ مولوی. ابے مولوی اور پنڈت کو بٹھاؤ تو تمہیں لگے گا یار پنڈت سے تو پھر بھی بہت اچھے ہیں, ڈریسنگ سے ہی پتہ چل جائے گا. ان کا اپنا مذہب ہے, میں کسی کا مذاق نہیں اڑا رہا, لیکن جو لبرل لوگ ہیں وہ پھر بھی کسی حد تک مولانا کی ڈریسنگ اختیار کرنے کو تیار ہوں گے. پنڈت جی کا ڈسٹیمپر زیبرا کراسنگ وہ کبھی بھی نہیں لگائیں, لیکن مذاق کس کا اڑتا ہے, پنڈتوں کا نہیں اڑتا, مولویوں کا اڑتا. سمجھ رہے ہو, برما میں آپ جاؤ, بدھسٹ ہیں جو ان کے مذہبی رہنما ہیں, سر ہم بال اگانے کی کوشش کر رہے ہیں, مالشیں کر رہے ہیں, نہیں نکل رہے. ان کو بالوں کی اللہ نے نعمت دی, وہ کیا کرا کے رکھتے ہیں, ٹینڈ کرا کے رکھتے ہیں, ان کے جتنے مذہبی رہنما ہیں. تو برما میں میں نے دیکھا وہاں جو بدھسٹ ہے وہ سارے کیا ہیں, اور وہ ایک چادر لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, چپل کے بغیر. ان کا مذاق بولو, مولویوں کے پیچھے صبح. حالانکہ یار مولوی تو بےچارا نیچر کے قریب ہے, وہ تو نہ ٹینڈ کروانے کا تمہیں مشورہ دے رہا ہے, اور یہ بدھسٹ اور پنڈت لوگ عورتوں سے دور رہتے ہیں ساری زندگی. مولوی تو تمہیں نیچر کے قریب لا رہا ہے, بولا بھائی ایک نہیں کتنی کرو, یہ تو نیچر کے قریب لا رہا ہے تمہیں, ٹھیک ہے نا. صحابہ نے, چند صحابہ نبی کے پاس آئے, بخاری مسلم کی حدیث, انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کی عبادت کیا ہے, فرمایا یہ. تو انہوں نے کہا کہ ہم تو نبی کو تو اللہ نے کوئی گناہ تو نبی سے نہیں ہوتا, خطائیں معاف کر دی ہیں, تو ہم اب زیادہ محنت کریں گے. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا کبھی, گوشت مرغوب چیز ہے نا انسان کی, میں سبزیوں پہ گزارا. ان کا خیال تھا کہ یہ یعنی ایک دنیا سے میں دور رہوں گا اور گوشت کے بجائے سبزی کھاؤں گا. ایک نے کہا میں اللہ کی قسم میں کبھی بھی شادی نہیں کروں گا, اپنی خواہش پہ کنٹرول کروں گا. یہ ایک شادی بھی ایک قسم کا عیش ہے, اپنی خواہش پوری ہوتی, یہ نہیں کروں گا, میں عورتوں سے دور رہوں. ایک نے کہا اللہ کی قسم میں ساری رات نماز پڑھوں گا, سوؤں گا نہیں. نیند بھی تو ایک لذت ہے نا, نیند کی لذت نہیں حاصل کروں. اور ایک نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ہر وقت روزے رکھوں گا. تو جب نبی کو اطلاع ملی تو نبی کو تو خوش ہونا چاہیے تھا, بھائی میری امت میں اللہ پہ ایمان لانے والے ایسے ایسے لوگ پیدا ہو رہے ہیں جو دنیا کو بالکل لفٹ ہی نہیں کرا رہے, بس ان کے جنت ان کے سامنے. یہاں یہ گویا کے پان کے پتے کھا کے سبزیاں کھا کے گزارا کریں گے, گوشت کہاں کھائیں گے جا کے, جنت میں. ایسے دنیا کو لات ماری ہے انہوں نے, ہے بھائی ایسے ہی لوگ مجھے چاہیے. ہونا تو بظاہر ایسا ہونا چاہیے تھا نا یار, ایسے قربانی والے ساتھیوں, اپنی خواہش پہ بھی کنٹرول, کوئی عورت مرد کچھ نہیں, اللہ اللہ, اور میدان جہاد میں بس بہادری کے جوہر, اور سبزیاں کھائیں گے, گوشت موش کباب تکے مکے سب گوشت ہوتا ہے. تو پھر بہاری کباب اور آپ کا گولا کباب اور چپلی کباب, یہ تو گوشت کی قسمیں ہیں نا, کدو کی قسمیں ہیں. تو جتنی چٹپٹی مزے کی چیزیں کس سے بنتی ہیں, لذت بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے. تو صحابی نے کہا میں دنیا سے بے رغبتی اختیار کروں گا, گوشت. اور ایک نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, کبھی ناغہ نہیں کروں گا. اور ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا, نمازیں پڑھ سوؤں گا نہیں. ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا, یہ عیش و عشرت بس ایسے اللہ اللہ. تو دیکھو جھوٹا نبی ایسی باتوں سے خوش کہ مجھے ایسے لوگ چاہیے قربانی والے, کیونکہ اب اس ڈیزائن کے جب چیزیں پیدا ہوں گی تو ان کو تو آگ میں پھینکو, وہ آگ میں چھلانگ لگا دیں گے. کیا خیال ہے, ایسا ہی ہے نا, ایسے لوگ تو صحیح غلام بنتے ہیں. لیکن ہمارے نبی چونکہ نیچر سکھانے آئے تھے, اسلام دین فطرت ہے, فطرت کا دوسرا نام ہے, اس لیے نبی نے ان کو اپریشیٹ نہیں کیا بلکہ تنبیہ کی. فرمایا
अतज़व्वजु النساء, मैं तो औरतों से निकाह करता है भाई, ये मुझसे भी आगे निकल रहे हैं। मैं तो गोश्त भी खाता हूँ, मैं तो सोता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, आराम भी करता हूँ, मैं तो रोजे भी रखता हूँ, नागे भी करता हूँ, सेहत का भी ख्याल करता हूँ। फिर ऐसे मौके पे आपने फरमाया मर रगीब अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जो मेरे तरीके से हट के चलेगा वो मुझसे बोलो नहीं, वो किसी और मजहब को फॉलो, वो इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है ये। जल्दी से बात को समेट के खत्म करता हूं कि बात चल रही थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को एतदाल की तरगीब दी। ये असल इस्लाम है। नेचर 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 को फोकस कर रहा है, नेचर से आपको हटा नहीं रहा। जबकि जो इल्हाद वाले लोग हैं वो आपको नेचर से, वो मर्द और औरत का फर्क खत्म कर रहे हैं। औरत क्यों पर्दा करे, मर्द क्यों नहीं करे? तो अबे भाई औरत अलग चीज है, आदमी अलग चीज है, कुदरत ने बनाया इनको अलग अलग। कहते हैं औरत पे इद्दत क्यों है, मर्दों पे इद्दत क्यों नहीं है? ओ भाई बच्चा औरत पैदा करती है, आदमी थोड़ी पैदा करता है। इनका बस चले तो ये आसमान पे जाके खुदा से पूछें कि औरत क्यों दूध पिलाती है बच्चों को, आदमी क्यों नहीं पिलाता? ये तो कुदरत ने फर्क जब रखा है तो शरीयत के हकाम में भी क्या होगा, फर्क होगा। एक जैसे हकाम लिबरल लोगों के यहाँ मर्द और औरत के लिए एक जैसे हकाम है, इस्लाम में नहीं एक जैसे, क्योंकि वो है नहीं एक जैसे। तो कैसे हो सकते हैं भाई एक जैसे हकाम? दोनों की नेचर अलग, दोनों की फितरत अलग। तो मैं जो अब बस ये आयत का तर्जुमा करके बयान खत्म करता हूं। कुरान कह रहा है कि जब दलाइल की दुनिया में ये हार गए तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपको अपनी नजरों से गिराने की कोशिश करेंगे, और गिराने के लिए इल्जाम क्या लगाएंगे? वही इल्जाम जो आज के मुल्हिद मौलवियों पे लगाते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई इल्जाम इनकी खोपड़ी में बैठता नहीं। वो क्या, इन्नहु मजनून, नबी को आखिर में क्या कहेंगे? ये दीवाने हो गए। समझ में आ रही है बात? ये क्या हो गए हैं? मजनून हो गए हैं, दीवाने हो। तो मौलवियों को भी लोग कहते हैं ये पागल, ये क्या है, ये लोग बोलते